बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आम जो कि आजकल मार्केट्स में आम है, हर कोई इसे बड़ी खुशी से खरीद रहा है और इसका इस्तेमाल बड़ी खुशी से किया जाता है। क्या छोटे और क्या बड़े, सभी आम के शैदाई हैं। दोस्तों, शायद आपने भी ये बात नोट की होगी कि आम की वो लज्जत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, और इसकी एक मखसूस वजह यह है कि आम को मसनूई तरीके पर पकाया जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ आम की लज्जत पर फर्क पड़ता है बल्कि ऐसा आम खाने से इंसानी सेहत पर भी बुरे असरात मुरत्तब होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि मसनूई तरीके से पकाया जाने वाला आम इंसान के लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकता है, और साथ में हम आपको ऐसी दो गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो अगर आम खाने के बाद की जाएं तो ये मोहलिक साबित हो सकती हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से मर्ज ऐसे हैं जिनके मरीज अगर आम खाएंगे तो उनकी सेहत को खतरा लाहक हो सकता है। वीडियो में आपके लिए निहायत अहम मालूमात है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें जो आम पहुंचता है वो आम कुदरती तौर पर पका हुआ नहीं होता, बल्कि ये आम कैल्शियम कार्बाइड के साथ पकाया जाता है। और माहिरीन खुराक का कहना है कि फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल गैर फितरी तरीका है, जिससे फल के जायके और मयार पर भी मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड से एसिटाइलिन नामी गैस पैदा होती है, जो फलों के फितरी तरीके से पकने के अमल में पाई जाने वाली इथाइलिन के खवास से मिलती जुलती है। लेकिन एसिटाइलिन के बरक्स फितरी तरीके में बनने वाली इथाइलिन गैस बेजरर है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों और खुद पड़ोसी मुल्क भारत में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल ममनू है, और इसकी जगह फलों को पकाने के लिए खुसूसी चैम्बर्स बनाए गए हैं, जहां फलों को महफूज और कंट्रोल माहौल में प्यूरिफाइड इथाइलिन गैस के जरिए पकाया जाता है। क्योंकि ये तरीका महफूज और बेजरर होने के साथ फलों के पकने के कुदरती अमल जैसा है, और इस तरीके से पके हुए फलों का जायका, खुशबू और रंगत भी दरख्त पर पके फलों जैसा होता है। यही वजह है कि दुनिया भर के तरक्की याफ्ता और बेशतर तरक्की पजीर ममालिक ने कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए फलों की दरामदात पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। यही वजह है कि पाकिस्तान से फल बरामद करने वाली कंपनियां फलों को कैल्शियम कार्बाइड से पकाने के बजाय कुदरती तरीके से पकाने को तरजीह देती हैं, जिसके लिए उन कंपनीज ने अपने पैक हाउसेज और फैक्ट्रियों में खुसूसी चैम्बर्स तामीर किए हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा होता है कि बैरून मुल्क के लिए तो महफूज तरीके इख्तियार किए जाते हैं, लेकिन अपने मुल्क के बाशिंदों के लिए वही गैर फितरी तरीका इख्तियार किया जाता है जो कि सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे आम ना खरीदें जो कि कार्बाइड से पकाए गए हों। जब तमाम लोग ऐसे आम को खरीदने से बायकाट करेंगे तो आम का व्यापारी इस बात पर मजबूर हो जाएगा कि वो आम को कुदरती तरीके से पकाकर मार्केट में लाए। लेकिन हमारे लोगों में इस कदर सब्र कहां। हम लोग तो बस इस इंतजार में होते हैं कि आम मार्केट में पहुंचे और इस पर हल्ला बोल दिया जाए। याद रहे कि आम भी अपने अंदर बाकी फलों की तरह बहुत से फवायद लिए हुए है, लेकिन ये फवायद तो तब हासिल होंगे जब हम कुदरती या महफूज तरीके से पकाया हुआ आम खाएं। अगर आपको अपनी सेहत प्यारी है तो खुद भी इस बात का यकीन करके आम खरीदें कि ये आम कैल्शियम कार्बाइड से नहीं पकाया गया, और इस वीडियो को रफ़ाए आम्मा की खातिर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इसके बारे में जान सकें। दोस्तों, हम आपको आम के फवायद से भी आगाह करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि खुराक में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर इकट्ठा करके खाया जाए तो ये हजम नहीं होती और यूं सेहत को नुकसान पहुंचाने का सबब बनती हैं, और आपने आम खाने के बाद कौन सी गलतियां नहीं करनी। माहिरीन का ये कहना है कि आम खाने के बाद जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से पेट खराब होने और हैजा होने का खदशा होता है। परिंदों के गोश्त के साथ दही, खिचड़ी के साथ खीर, शहद के साथ घी, अंडे के साथ आम इस्तेमाल करने और पेट भरकर खाने के फौरी बाद नहाने से फालिज का अंदेशा बताया जाता है। इसीलिए चाहिए कि इन चीजों को इकट्ठा इस्तेमाल करने से इज्तनाब किया जाए। याद रहे कि कच्चा आम तौर पर अचार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जहां आम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है वहीं पर आम का अचार का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो आपको आम के अचार के बारे में भी बताते चलें कि माहिरीन का कहना है कि आम और लसूड़े का अचार खाने के बाद पानी पीने से नजला, जुकाम और खांसी का सख्त अंदेशा होता है। इसीलिए चाहिए कि आम का अचार खाने के बाद पानी ना पिया जाए। इसके अलावा माहिरीन का यह भी कहना है कि गर्म दूध के फौरन बाद पानी पीने से भी खांसी होती है। लिहाजा इन सब बातों को जहन में रखना चाहिए और इन चीजों को इकट्ठा खाने में एहतियात, ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। इस मालूमात को भी दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी एहतियात से काम ले सकें।
اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان مریضوں کے بارے میں بتائیں جن کے لیے آم کھانا کسی نقصان سے خالی نہیں، ہم آپ کو آم کے چند خاص فوائد بتاتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق آم وٹامن ای سے بھرپور ہے، جس کے استعمال سے انسان صحت مند، تر و تازہ اور شاداب رہتا ہے، جبکہ یہ وٹامن جلد کو تر و تازگی فراہم کرتے ہیں اور چہرے پر دانوں اور کیل مہاسوں سے بچاتے ہیں۔ آم میں شامل وٹامن سی خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم کرتا ہے، جبکہ اس میں موجود وٹامن اے بینائی کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ پھل سورج کی تیز شعاؤں سے بھی آنکھوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آم میں موجود اجزاء انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں، اور جو لوگ آم کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دمے کے مرض میں مبتلا ہونے کے امکانات بھی کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق آم میں شامل اینٹی آکسیڈنٹ آنتوں اور خون کے کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے، جبکہ گلے کے غدود کے کینسر کے خلاف بھی یہ مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق قولنش یا بڑی آنت کے سرطان کے خلاف آم ایک مدافعانہ ہتھیار ثابت ہوا ہے، اور آم کھانے کے شوقین لوگوں میں اس سرطان کی شرح نمایاں طور پر کم دیکھی گئی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آم کے پھل کے علاوہ اس کے پتوں، چھال، پھولوں اور اس کی گٹھلی میں بڑی شفائی اثرات پیدا فرمائے ہیں۔ پرانے حکماء اب بھی نسل در نسل اس کے پتوں، پھولوں، جڑوں، چھال اور گٹھلی سے نسخہ جات تیار کرتے ہیں۔ آم میں موجود ریشے، جنہیں فائبر بھی کہا جاتا ہے، آنتوں کی صفائی کرتے ہیں اور نظام ہضم کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دل کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے آم ایک بہترین پھل ہے۔ اس میں موجود پوٹیشیم، فائبر اور وٹامن دل کی صحت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ اس میں موجود بڑی تعداد میں پوٹیشیم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آم کا استعمال ہڈیوں کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے، اور آم کھانے کے شوقین افراد میں وقت سے پہلے ہڈیوں کی کمزوری کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ کیلشیم کاربائڈ سے آم کی افادیت میں فرق پڑتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے فوائد بالکل ختم ہو جائیں۔ ہاں، البتہ آم کو استعمال سے پہلے اچھی طرح دھو لیا کریں تاکہ کیلشیم کاربائڈ آپ کے جسم کے اندر نہ جائے۔ دوستو، یہ تھے چند فوائد جو آم سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہیں آم کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ آم میں قدرتی شوگر کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے، اور ایک آم 31 گرام شوگر پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے شوگر کے مریضوں کو آم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ آم میں موجود شوگر بہت زیادہ آم کھانے سے وزن میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسے افراد جو وزن میں کمی کے لیے تدابیر کر رہے ہیں، انہیں آم بہت زیادہ احتیاط سے کھانے چاہیے۔ اور یاد رہے کہ خواتین تو وزن بڑھنے کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہوتی ہیں، اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ آم کے استعمال میں احتیاط سے کام لیں، یعنی آم کا استعمال ضرور کریں لیکن زیادہ استعمال ہرگز نہ کریں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔